Avez-vous apporté votre livre? هل جلبت كتابك المدرسي؟ La leçon commence à cette page. الدرس يبدأ في هذه الصفحة. Vous pouvez charger votre ordinateur portable là-bas. تستطيع أن تشحن حاسوبك المحمول هناك. Puis-je vous emprunter un stylo? هل لي أن أستعير قلم؟ Voici du papier pour l'imprimante. هنا بعض الورق للطابعة. Pouvez-vous s'il vous plaît écrire un résumé de l'article? هل يمكنك الرجاء كتابة ملخص لهذه المقالة؟ La présentation commence à 9 heures. يبدأ العرض في الساعة 9 صباحا. Je dois faire un discours pour la classe. يجب أن ألقي خطابا للدرس. Nos devoirs sont à faire pour vendredi. الموعد الأخير لتسليم الواجب البيتي هو الجمعة. Nous devons constituer une équipe pour ce projet. يجب علينا إنشاء فريقا لهذا المشروع. J'ai un billet d'avion pour mon voyage d'affaires. لدي تذكرة طائرة لرحلتي الخاصة بالعمل. Notre société nous envoie à la convention. شركتنا تقوم بإرسالنا للمؤتمر. Toute la classe formera des équipes d'apprentissage. سوف يقوم أجمعية أفراد الدرس بتشكيل فرق تعلم. J'espère réussir l'examen final. أرجو أن أجتاز الامتحان النهائي. Nous concevons un nouveau produit. نحن نقوم بتصميم مصنوع جديد. Il y a une réunion d'équipe après le déjeuner. هناك اجتماع الموظفين بعد الغداء. Nous devons mettre à jour notre logiciel. نحن بحاجة لتحديث برامجنا. J'étudierai pour le test. سوف أدرس الاختبار. Nous devrions lire le chapitre 5. يجب عليك قراءة الفصل الخامس. Le dossier est dans ma mallette. الملف موجود في حقيبتي. Je peux lire des emails sur mon téléphone. أستطيع قراءة البريد الإلكتروني على هاتفي. Pouvez-vous m'envoyer la feuille de calcul par email? هل بإمكانك إرسال البيانات لي عبر البريد الإلكتروني؟ Mon ordinateur portable est connecté au réseau. حاسوبي المحمول متصل إلى الشبكة. Elle demande un nouveau clavier. هي تطلب لوحة مفاتيح جديدة. Je vais en vacances. أنا ذاهب في إجازة. Le service comptable a embauché un nouvel employé. قام قسم المحاسبة بتوظيف موظف جديد. Mon patron m'a donné une augmentation de paie. أعطاني مديري زيادة في الأجور. Son service organise une soirée pour les fêtes de fin d'année. سوف يقوم قسمه باستضافة حفلة بمناسبة العطلة. La qualité est notre priorité absolue. الجودة على رأس أولوياتنا. S'il vous plaît, mettez le papier dans la poubelle à recyclage. يرجى وضع الورق في سلة المهملات. Il y aura un test lundi. سوف يكون هناك اختبارا كل يوم اثنين. Vous commencerez une période d'essai de 30 jours. سوف تبدأ بفترة تدريب بطول 30 يوم. Il étudie pour devenir comptable. إنه يدرس ليصبح محاسبا. Notre équipe communique par Internet. فريقنا يتواصل عبر الإنترنت. Notre société a développé un nouveau programme de comportement éthique. قد طورت الشركة برنامجا جديدا للسلوك الأخلاقي. Nos cartes de visite ont nos informations en espagnol et anglais.
بطاقة العمل التابعة لنا تحتوي معلوماتنا في كل من الإسبانية والإنجليزية. Tous les membres de notre équipe d'apprentissage sont censés contribuer de façon égale. من المتوقع من كل أعضاء فريقنا التعلمي المساهمة بالتساوي. Vous présenterez vos résultats à la direction demain. سوف تقدم النتائج للإدارة غدا. Nous recherchons un nouveau produit à mettre sur le marché. نحن نقوم بالبحث عن منتوج جديد للجلب إلى الأسواق. La société produit une nouvelle gamme de tablettes. الشركة تقوم بإنتاج مجموعة جديدة من الحاسبات اللوحية. Combien de temps serez-vous parti en voyage d'affaires? لمتى ستغيب في رحلة عملك؟ Elle obtiendra son diplôme en mai. سوف تتخرج في شهر آيار. Le nouveau semestre commence en janvier. الفصل الدراسي يبدأ في كانون الثاني. Chaque employé a 10 jours de congés payés pour les fêtes de fin d'année. كل الموظفين يحصلون على 10 أيام من إجازة مدفوعة الأجر لقضاء عطلة عيد الميلاد. Le responsable de bureau dit que nous sommes hors budget. قال مدير المكتب إننا فوق الميزانية. Tous les employés ne doivent pas hésiter à suggérer des moyens d'améliorer l'efficacité. ينبغي على جميع الموظفين عدم التردد عن اختراع تحسين المنتوج. Notre but est de réduire le coût de production. هدفنا هو تقليل كلفة الإنتاج. Chaque fax que nous envoyons doit avoir une page de garde. ينبغي على كل فاكس مرسل احتواء ورقة غلاف. Chaque employé est tenu d'atteindre les quotas de productivité. يتوقع من كل موظف تلبية الحصص الإنتاجية. Ce sont les repères que notre équipe doit atteindre. هناك معايير يجب على فريقنا التوفية. Nos employés se plaignent de ne pas avoir suffisamment de pauses. يشكو موظفينا عن عدم الحصول على استراحات كافية. Notre entreprise envisage de s'étendre. أعمالنا تخطط للتوسيع. Cette feuille de calcul montre l'ensemble de nos revenus pour le dernier trimestre. هذا الجدول يبين جميع من عائداتنا في الربع الأخير.